নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই কীৰ্তি তোমালোকক ই কক্ষালৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই লৈ আহিছো নৱম শ্ৰেণীৰ हिंदी বিষয়ৰ अध्याय 7 अपराजितार द्वितीय भाग। इसके प्रथम भाग में हमने ये पाया था कि कैसे डॉक्टर चंद्रा लेखिका से कह रही थी कि उसे सामान्य सभी सहारा की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए उन्होंने ऐसे एक कार की नक्शा तैयार की जिससे अपना काम वो स्वयं खुद कर सकती है। डॉक्टर चंद्रा अपना काम स्वयं ही खुद कर सके इसलिए उन्होंने ऐसा कार का एक नक्शा तैयार किया। अब देखते हैं वो लेखिका से और क्या कहती है। ठीक है, अब देखो, उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। उसने, यहाँ पे उसने कौन है? यहाँ पे डॉक्टर चंद्रा की बात हो रही है। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, लेखिका की देखवाले, फोटो देखवाले। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज पर से उतार सकती थी। এতিয়া চোৱা, গোটেই সামগ্ৰী তাই এনেকুৱা ৰাখি থৈছিলে যাতে তলৰ অংশ ব্যৱহাৰ নকৰি পেলাই তাই মেজছে, ঠিক আছে, টেবলৰ পৰা বস্তু নিজে ল'ব পাৰে, টেবললৈকে হাতখন যাতে ঢুকি পায় এনেকুৱা ব্যৱস্থা ডক্টৰ চন্দ্ৰাই কৰি থৈছিল। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। ताई जे एखिनि करिब पारिसे यार पिछतो एटा कठिन अभ्यास আছে, ঠিক আছে, बहुत সময়ৰ अभ्यास আছে বুলি কৈছে। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में डॉक्टर चंद्रा प्रोफेसर की কৈছে চোৱা, हमने आज तक दो व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था। प्रोफेसरे ক'লে যে আমি আজিলৈকে দুইগৰাকী ব্যক্তিয়ে একেলগে নোবেল পুৰস্কাৰ পোৱা কথাহে শুনিছিলো, ठीक है, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। किंतु আজি আমি ক'ব পাৰো যে পিএইচডি বিষয়তো নোবেল পুৰস্কাৰ পাবলৈ যোগ্য হ'ব পাৰে বুলি, ঠিক আছে। तारपिছত চোৱা, देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। ये डॉक्टरेट और डिग्रीও संयुक्त रूप से एकेलगे पाबो लगे। कोने पाबो लगे বুলি কৈছে? डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रमण्यम। प्रोफेसरे কৈ আছে যে একেলগে संयुक्त रूप से, ठीक है, एकेलगेও এই डॉक्टरेट डिग्री तो पुआ उचित। कोने? डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रमण्यम। डॉक्टर चंद्रा और डॉक्टर चंद्रार माक श्रीमती सुब्रमण्यमे एकेलगे डॉक्टरेट डिग्री पुआ उचित বুলি কৈছে। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में। ठीक है, अब देखो, ऐसा प्रोफेसर ने क्यों कहा था कि उन दोनों को एक साथ डॉक्टरेट डिग्री मिलनी चाहिए? क्योंकि डॉक्टर चंद्रा के साथ साथ सहिष्णु महिला, सहिष्णु मतलब क्या है? सहिष्णु का मतलब है जो सह सकता है, जोने सह्य करिब पारे। सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ निजर जीएकर लगते निजर पुत्रीर लगते हिमाने कष्ट करिसे, इमाने विपद सम्मुखीन होइसे जिमान डॉक्टर चंद्राय भुगिब लगा होइसे। जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में, इतना 1976 सन में क्या हुआ? 1976 सনত কি হৈছিলে চোৱা, যেতিয়া ডক্টৰেট ডিগ্ৰী মাইক্ৰোবায়োলজিত কোনে পালে? ডক্টৰ চন্দ্ৰাই লাভ কৰিলে। তেতিয়াহে হয়তো মাকৰ কষ্ট অলপ কমিলে বুলি কৈছে, হবনে? अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा भारतीय है। अपंग स्त्री पुरुषों में, अक्षम स्त्री पुरुषर भितरत माइक्रोबायोलॉजी বিষয়টো डॉक्टरेट पुआ डॉक्टर चंद्रा की আছিল? भारतीय আছিল। मनत राखिबा की आছিলে? भारतीय আছিল। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। এতিয়া মাকে কৈ আছে যে যেতিয়া ডক্টৰ চন্দ্ৰা সামান্য জ্বৰে পাইছে, হবনে, সামান্য জ্বৰ উঠিল, তাৰে চতুৰ্থ দিনত কি হ'ল? চৌথে দিন, 4 দিনৰ ভিতৰতে পক্ষাঘাত হ'ল। পক্ষাঘাত মানে কি? গোটেই শৰীৰ পেৰালাইসিস হৈ যোৱা, শৰীৰৰ কিবা এটা অংশ, কিবা এটা অংগ পেৰালাইসিস হৈ যোৱা আৰু শৰীৰ কাম নকৰা, নিৰ্জীৱ হৈ যোৱা, প্ৰাণ নাথাকা। पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। पैरालाइसिस होई पले गर्दन के नीचे, स्वा गर्दन, गर्दन माने डिंगीर तলৰ অংশ একেবাৰে নিৰ্জীৱ হৈ গল, কাম নকৰা হৈ গল। सर्वांग, গোটেই শৰীৰ যেন কাম নকৰা হৈ গৈছে এনেকুৱা হল। तार पिছত চোৱা, भयभीत होकर हमने इसे बड़े डॉक्टर को दिखाया। माके ক'লে আমি অলপ ভয় কৰিলো যে জ্বৰ উঠাৰ পিছতে তাই পেৰালাইসিস নিচিনা হৈ গল, ডিঙিৰ তলৰ অংশ কাম নকৰা হৈ গল। আমি ভয় খালো, ভয় খাই আমি बड़े डॉक्टर को दिखाया, ডাঙৰতকৈ ডাঙৰ ডক্টৰ আমি দেখুৱাইছো। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए।
সবে মোক ক'লে যে আপুনি বেকাৰ পইচা বৰবাদ কৰিব, একো প্ৰয়োজন নাই, পইচা বৰবাদ নকৰিব। आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी, संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। এতিয়া কি ক'লে চোৱা, आपकी पुत्री মানে আপোনাৰ ছোৱালী জীৱনত কেৱল নিজৰ ডিঙিহে লৰচৰ কৰিব পাৰিব আৰু এই পৃথিৱীৰ কোনো শক্তিয়ে তাইক ৰোগ মুক্ত কৰিব নোৱাৰে, কোনো ৰোগৰ পৰা মুক্ত কৰিব নোৱাৰে। ঠিক আছে। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। साहसी श्रीमती सुब्रमण्यम और कंठ अवरुद्ध हो गया। कंठ अवरुद्ध हो जाने का मतलब है ऐसा मानो बोलते बोलते कंठ में कुछ शब्द अटक गया। ठीक है, माने अलपमान दुख पाई पेले जेटा कब नोरा हो जाए मानु, हेतु होइसे कंठ अवरुद्ध हो गया। তাই মাকে কওঁতে কওঁতে এই কথা কওঁতে কওঁতে ইমানে দুখ লাগিলে যে যেন কণ্ঠত কিবা শব্দ আহি ৰৈ গৈছে, ক'ব নোৱাৰা হৈ গ'ল, আবেগিক ভাৱে ক'ব নোৱাৰা। হ'বনে? फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी। এতিয়া মাকে লাহেকে লেখিকাক ক'লে, কি ক'লে চোৱা, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। সেই সময়টোত যেতিয়া ডক্টৰ চন্দ্ৰা এই বেমাৰ ভুগি আছিলে, ঠিক আছে, সেই সময়টোত মাকে ক'লে যে मेरे गर्भ में, মাকৰ গৰ্ভত চন্দ্ৰাৰ ভায়েক আছিলে। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से ये नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। তথাপিও ডক্টৰ চন্দ্ৰাই বিধাতাৰ পৰা ইমান দণ্ড, ইমান শাস্তি আৰু ইমান কষ্ট পোৱা পিছতো মই কেতিয়াও অভিশাপ বুলি মানি নললো। ঠিক আছে, অভিশাপ দিয়াৰ পাছতো এনেকুৱা লাগিছে যেন বিধাতাই তাই শৰীৰক অভিশাপ দিছে, অভিশাপগ্ৰস্ত শৰীৰ। তথাপিও মই বিধাতাক কেতিয়াও নুদুখিলো যে হে প্ৰভু, ডক্টৰ চন্দ্ৰাক বা মোৰ ছোৱালীক উঠাই লোৱা আৰু এই জীয়াই থকাতকে মৃত্যুৱে ভাল বুলি মই কেতিয়াও বিধাতাক দুখ নিদিলো। হ'বনে? এনেকুৱা মাকে কৈছে। তাৰপিছত চোৱা, मैं निरंतर इसके जीवन की भीख ही मांगती रही। মাকে ক'লে যে মই ডক্টৰ চন্দ্ৰাৰ জীৱনৰ ভিক্ষাই খুজি থাকিলো, কাৰণ ইমানে তাই কষ্ট পাইছে, ইমানে বিপদ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে এই সৰু বয়সতে, সেইকাৰণে তাইৰ জীৱনৰ বাবে মই ভিক্ষা খুজি থাকিলো। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी। केवल নিজৰ ডিঙি লৰচৰ কৰিহে ইফাল ইফাল চাব পাৰিছিলে তাই। না हाथों में गति थी, हाथবোৰো কাম নকৰে, না पैरों में, ভৰিও কাম নকৰে। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। তথাপিও মই আশা বাদ দিয়া নাই, মই কিবা এটা আশাত আছো যে তাইৰ শৰীৰৰ অংশ কাম কৰা হ'ব। ঠিক আছে, মই আশা কৰি আছো, আশা মই বাদ দিয়া নাই। एक অৰ্থপেডিক সার্জন की बड़ी খ্যাতি শুনি थी, वही ले गई। এজন অৰ্থপেডিক সার্জনৰ বিষয়ে মই শুনিলো। মাকে ক'লে অৰ্থপেডিক সার্জন, ঠিক আছে, যোনে হাড়িৰ বিষয়ে সার্জারি কৰে, হাড়িৰ বিষয়ৰ ডক্টৰ। ঠিক আছে, অৰ্থপেডিক সার্জন। एक অৰ্থপেডিক সার্জন की बड़ी খ্যাতি শুনি थी, খুব কথা শুনিছিল। ঠিক আছে, অৰ্থপেডিক সার্জনৰ বিষয়ে শুনিছিল, তাতে মই লৈ গলো। মাকে ক'লে 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। ठीक है, अभी यहाँ देखो, 1 वर्ष तक, किमान বছৰলৈকে उपचार চলিলে, उपचार মানে ইলাজ, চিকিৎসা, হ'বনে? 1 বছৰলৈকে চিকিৎসা কৰিলে, কষ্টৰে চিকিৎসা কৰাৰ পিছত একদিন স্বয়ং হি इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। দেখা গ'ল যে এদিন কি হ'ল, ওপৰৰ অংশত অলপ গতি আহিলে, মানে লৰচৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছে, হাত হিলনে লাগে, হাত হিলিব ধৰিছে। ঠিক আছে, হাত লৰচৰ কৰিছে। ননহি উংলিয়া মুঝে বুলানে লাগি, সৰু সৰু আঙুলি যেন মাকলৈ মাতি আছে। ঠিক আছে, আঙুলিবোৰো লৰচৰ কৰিব পাৰিছে চিকিৎসাৰ পিছত। নিৰ্জীৱ ধড়কো मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। সেই নিৰ্জীৱ শৰীৰটোক মই বহোৱা শিকালো, অলপ সহায় কৰি বহাব চেষ্টা কৰিলো। হ'বনে? 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। 5 বছৰ তাই হোৱাৰ পাছত মাকে ক'লে যে মই তাইৰ বিদ্যালয় বনিলো। ঠিক আছে, मेधावी पुत्र की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। मेधावी पुत्रीर विलक्षण बुद्धि, विलक्षण মানে হৈছে খুব অসাধাৰণ আৰু অদ্ভুত। ঠিক আছে, বুদ্ধিয়ে মোক আকৌ আচৰিত কৰি তুলিছে। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिहाग्र में बैठ गई थी। এনেকুৱা লাগিলে যেন সৰস্বতী নিজে আহি তাইৰ জিভাখনত বহি আছে, जिहाग्र में बैठ गई थी। बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा।
বেংগলোৰৰ সেই প্ৰসিদ্ধ মাউণ্ট কাৰ্মেল স্কুলৰ কথা কৈ আছে মাকে যে তাইক মাউণ্ট কাৰ্মেল প্ৰসিদ্ধ বেংগলোৰৰ সেই প্ৰসিদ্ধ মাউণ্ট কাৰ্মেল কনভেন্ট স্কুলত এডমিশ্যন দিয়াবলৈ মাকে একেবাৰে ধৰ্ণা দিয়া নিচিনাই হ'ল কাৰণ ইমানে জোৰ কৰিব লগা হ'ল ঠিক আছে স্কুলৰ মানুহবোৰক জোৰ কৰিব লগা হ'ল যে তাইক প্ৰৱেশ দিব লাগে বুলি তাইক এডমিশ্যন দিব লাগে বুলি সেইকাৰণে কৈ আছে যে কনভেন্ট দ্বাৰত স্কুলৰ গেটত যেন ধৰ্ণা দিয়া নিচিনাহে হ'ল नहीं मिसेस सुब्रमण्यम নহয় মিসেস সুব্ৰমণ্যম মদৰ ने कहा है স্কুলৰ যে মদৰ থাকে ঠিক আছে কনভেন্ট স্কুলৰ মদৰে ক'লে हमें आपसे पूरी सहानुभूति है আপোনাৰ প্ৰতি আমাৰ সহানুভূতি আছে पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री की व्हील चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घूमता फिरेगा किंतु माকক কৈছে মদৰে যে কিন্তু আপুনিয়ে ভাবক যে আপোনাৰ ছোৱালীৰ व्हील চেয়াৰখন লৈ পেলাই কোনে গোটেই ক্লাছৰুমটোত ঘূৰি থাকিব কোনে গোটেই স্কুলটোত ঘূৰি থাকিব आप चिंता ना करें मदर इतिया मिसेस सुब्रमण्यमे ক'লে ডক্টৰ চন্দ্ৰাৰ মাকে ক'লে आप चिंता ना करें मदर আপুনি চিন্তা নকৰিব মদৰ मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी মাকে ক'লে যে মই সদায় ডক্টৰ চন্দ্ৰাৰ লগতে থাকিম মোৰ ছোৱালীৰ লগত সদায় মই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সদায় তাইৰ লগত মই থাকিমে সেইকাৰণে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा में स्वयं कराती माके ক'লে এতিয়া যেতিয়া এডমিশন হৈ গল তেতিয়া মই তাইৰ লগতে থাকো তাইৰ পিছে পিছে থাকো ঠিক আছে প্ৰতিটো ক্লাছত মই নিজৰ ছোৱালীৰ লগতে থাকো वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती पीरियडर पिছত पीरियड প্ৰতিটো পিৰিয়ডতে মাকে ডক্টৰ চন্দ্ৰাৰ লগত মানে নিজৰ জীয়েকৰ লগত থাকে কাৰণ তাইৰ হুইল চেয়াৰখন লৈ ঘূৰি ফুৰিব লাগে प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते এতিয়া চোৱা प्रत्येक परीक्षा में प्रत्येकটো পৰীক্ষাত ডক্টৰ চন্দ্ৰাই কি আনিবলৈ সক্ষম হ'ল स्वर्ण पदक ঠিক আছে কিয় পালে स्वर्ण पदक प्रत्येक পৰীক্ষাত তাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান প্ৰাপ্ত কৰিছে আৰু स्वर्ण पदक লাভ কৰিছে स्वर्ण पदक মানে হৈছে গোল্ড মেডেল মনত ৰাখিবা গোল্ড মেডেল বিএসসি কিয়া তাৰ পিছত বিএসসি ডিগ্ৰী কৰিলে কিহত প্ৰাণী বিজ্ঞান एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया एमएससी डिग्री प्रथम स्थान लाभ करिले और बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की तार पाছত बेंगलोर प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ठीक আছে মনত ৰাখিবা इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसत তাই নিজৰ বাবে स्पेशल सीट লবলৈ সক্ষম হ'ল केवल अपने निष्ठा धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया केवल নিজৰ নিষ্ঠাৰে ধৈৰ্য ৰাখি আৰু সাহস ৰাখি 5 বছৰলৈকে প্ৰফেসৰ সেঠনাৰ আন্ডাৰত ঠিক আছে প্ৰফেসৰ সেঠনাৰ নিৰ্দেশন মতে শোধ কাৰ্য মানে গৱেষণা কৰিছে কাৰ আন্ডাৰত প্ৰফেসৰ সেঠনা মনত ৰাখিবা প্ৰফেসৰ সেঠনাৰ আন্ডাৰত 5 বছৰলৈকে গৱেষণা কাম আৰম্ভ কৰিলে इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वेनिया से व्हील चेयर मंगवा दी এই সময়টোত माता पिता माक और देवता के पेंसिल्वेनिया पर व्हील चेयर आनिले जिससे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी ठीक है जिसे এনেকুৱা व्हील चेयर आनी दिले जाते डॉक्टर चंद्राए हे व्हील चेयर खन निजे चलाबो पारे ঠিক আছে কোত प्रयोगशाला माने ল্যাবৰেটৰী যত তাই নিজৰ গৱেষণা কাম কৰিছিলে সেই কাম কৰা জায়গাটোতে যাতে ডক্টৰ চন্দ্ৰাই সুবিধা মতে নিজৰ व्हील चेयर খন নিজে চলাব পাৰে এনেকুৱা व्हील चेयर তাইক দিয়া হৈছিল लेदर जैकेट के कठिन जीरा बख्तर में कसी उस हसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा संगा का ही स्मरण हो आता था लेखिका কৈ আছে लेदर जैकेट पिनि থকা हे कठिन जीरा बख्तर में कसी हुई कठिन विपदत फसि থকা हे ছোৱালী জনী ঠিক আছে हे যুৱতী গৰাকী যাৰ মুখত হাঁহি আছে হাসমুখ ছোৱালী হবনে হাঁহিমুখীয়া ছোৱালীজনীক দেখি মোৰ এনেকুৱা লাগে যেন যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত राणा संगा থিয় হৈ আছে राणा संगाय যেন যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত ৰৈ আছে তাইক দেখি মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয় छत विछत शरीर में असंख्य घाव छत विछत মানে কি হয় আঘাতেৰে ভৰা শৰীৰত ঠিক আছে আভা মণ্ডিত ভব্য মুদ্ৰা সেই শৰীৰটো যে ইমান আঘাত আছে তথাপিও আভা মণ্ডিত মানে যাৰ মুখত হয়তো পোহৰ থাকে হবনে আভা প্ৰকাশ হবনে উজ্জ্বলতাৰে ভৰা আভা মণ্ডিত ভব্য মুদ্ৰা ইমান কষ্ট পায়ো মুখত যেন হাঁহি ঠিক আছে চকুত উৎসাহ আৰু সদায় উজ্জ্বলতাৰে ভৰা
मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए। এতিয়া ডক্টৰ চন্দ্ৰাই লেখিকাক কৈ আছে যে মেডাম আপুনিতো লিখে, মোৰ কবিতা চাওক, ময়ো লিখিছো কবিতা। কুছ দম হে কিয়া ইনমে? ডক্টৰ চন্দ্ৰাই নিজৰ কবিতা দেখুৱালে আৰু সুধিলে লেখিকাক যে কিবা দম আছে নেকি এই কবিতাবোৰত, মোৰ কবিতাটো ভাল হ'বনে? मैंने जब ये कविताएं देखी, लेखिकाई जेतिया हे कविता देखिले तो आंखें भराई, लेखिकार चकु जलजलिया हो गल। कारण की देखिले स्वा, क्यों जलजलिया हो गल चकु? जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, जी दुख मैं ताइर चेहरा, ठीक है, ताइर मुखत मैं केतियाओ ने देखिलो। लेखिकाई কৈ আছে ডক্টৰ চন্দ্ৰাৰ বিষয়ে যে যিবোৰ দুখ মই তাইৰ মুখত হয়তো কেতিয়াও দেখি নাপালো, वह अनजाने में उसकी कविता में छलक आई थी। হঠাতে তাইৰ কবিতাবোৰত সেই দুখবোৰ মই দেখা পালো, कारण हे कविताबुर खूबे दुखेरे भरा आसिले। फिर उसने कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। डॉक्टर चंद्राय निजर कढ़ाई बुनाई, এটা कढ़ाई मान बुनाई की হয় सिलाई, ठीक আছে, सिलाई হব পাৰে, এমব্ৰয়ডাৰী হব পাৰে, सिलाई एमब्रॉयडरी एबुरर धुनिया धुनिया नमूना देखुवाइसे। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हो। ছোৱালীজনীৰ দুইটা হাত যেন দুইটা ভৰিৰ নিচিনা কাম কৰে, মানে ইমানে কাম কৰিব পাৰে, দুইটা হাতে বহুতখিনি কাম কৰি দিব পাৰে। নিৰন্তৰ मशीनी खटखट में चलते रहते हैं, मशीনৰ নিচিনা কাম কৰিব পাৰে, ঠিক আছে, বহুতখিনি কাম দুইটা হাতে মিলি পেলে কৰিব পাৰে। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मुलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। এতিয়া চোৱা, এইবোৰৰ বাহিৰেও, বিজ্ঞানৰ বাহিৰেও আৰু তাইৰ কি ভাল পাইছিলে ডক্টৰ চন্দ্ৰাই? কঢ়াই বুনাই আছে, কবিতা লিখি ভাল পাইছিলে, মনত ৰাখিবা তোমালোকে, কঢ়াই বুনাই ভাল পাইছিলে, তাৰপিছত কবিতা লিখি ভাল পাইছিলে, তাৰপিছত জাৰ্মান ভাষাটো কি কৰিলে? মাতা পুত্ৰী, মানে ডক্টৰ চন্দ্ৰা আৰু ডক্টৰ চন্দ্ৰাৰ মাকে मैक्स मुलर भवনৰ পৰা বিশেষ যোগ্যতাৰে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হল। কি ভাষাত? জাৰ্মান ভাষাত। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। এতিয়া চোৱা, गर्ल गाइडতো ভাগ ললে, गर्ल गाइडত ভাগ লৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা কি পালে? স্বৰ্ণ কাৰ্ড, গোল্ড কাৰ্ড পালে। আৰু তাই হয়তো প্ৰথম এনেকুৱা अपंग বালিকা আছিলে, अपंग মানে অক্ষম বালিকা আছিলে, যোনে স্বर्ण कार्ड পাবলৈ সক্ষম হৈছে। কোন? गर्ल गाइडत। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि है। केवल এইটোৱে নহয়, আৰু কি ভাল পাইছিলে? ভাৰতীয় সংগীত, হবনে? ভাৰতীয় সংগীত আৰু পাশ্চাত্য সংগীত, ইন্টাৰনেশনাল সংগীতো তাই खूब ভাল পাইছিলে। अपने एल्बम को अपने निर्जीव टांगों पर रख वो मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। এতিয়া ডক্টৰ চন্দ্ৰাই এলবাম দেখাব ধৰিছে। এলবামখন ক'ত ৰাখিছে? নিৰ্জীৱ টাংগো पर, তাইৰ কাম নকৰা ভৰিৰ ওপৰতে, ঠিক আছে, এলবামখন ৰাখি লেখিকাক দেখুৱা আৰম্ভ কৰিলে। তাতে বিভিন্ন ফটো আছিলে, সেইবোৰ দেখুৱাব ধৰিছে। পুৰস্কাৰ গ্ৰহণ करती ডক্টৰ চন্দ্ৰা। प्रथम फोटो, प्रथम चित्र की देखिले? पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, पुरस्कार ग्रहण करी थका डॉक्टर चंद्रार फोटो देखिले। प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री लगत हाही मुखेरे ठिय হৈ থকা হি डॉक्टर चंद्रार फोटो देखिसे। राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा, राष्ट्रपतिक सैल्यूट करी থকা हि সৰু কালৰ चंद्रा। और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। तार पिছত व्हील चेयरत बही लेदर जैकेट पिंधि, ठीक আছে, व्हील चेयरत बही पेले डॉक्टरेटर डिग्री ग्रहण करी থকা डॉक्टर चंद्रार फोटो लेखिकाय देखिसे, ठीक আছে। डॉक्टर चंद्राय এইবোৰ फोटो लेखिकाक देखुवाइसे। मेरी बड़ी इच्छा थी, এতিয়া डॉक्टर चंद्राय কৈ আছে मेरी बड़ी इच्छा थी, মোৰ खूब इच्छा आছিলে। কি इच्छा आছিলে? मैं डॉक्टर बनू। डॉक्टर चंद्राय की बनिब বিচাৰিছিল? डॉक्टर बनिब বিচাৰিছিল। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीस के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। मैं অক্ষম डॉक्टर मेरी वर्गीस, ठीक আছে, मेरी वर्गीसर বিষয়, সফল জীবনৰ বিষয় মই কাহিনী পঢ়িছিলো। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। পৰীক্ষাত ইমান ভাল স্থান পায়ো, সৰ্বোচ্চ স্থান, ঠিক আছে, শ্ৰেষ্ঠ স্থান পায়ো মই মেডিকেলত সিট পাবলৈ সক্ষম নহলো। কিয় নহলো? চোৱা, कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है। মোক ক'লে যে মোৰ তলৰ অংশ একেবাৰে নিষ্প্ৰাণ হয়, নিৰ্জীৱ হয়, য'ত একো প্ৰাণ নাই, একো কামেই নাই।
मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। আৰু মোক ক'লে যে মই এজনী সফল শল্য চিকিৎসক মানে চিকিৎসক মই বনিব নোৱাৰিম, ভাল ডক্টৰ মই হ'ব নোৱাৰিম, মোক এনেকুৱা কৈছে। কিন্তু ডক্টৰ चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में এতিয়া डॉक्टर चंद्रा प्रोफेसर আকৌ কি ক'লে চোৱা, मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। মই এই কথাটো ক'বলৈ অলপো বেয়া নাপাম। কি কথা कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। डॉक्टर चंद्राए विज्ञाনৰ प्रगतित महान योगदान दिसे বুলি মই এই কথাটো ক'বলৈ অলপো বেয়া নাপাম। प्रोफेसरे ক'লে चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। प्रोफेसरे কৈ আছে যে চিকিৎসাই যি হেৰুৱাইছে, ঠিক আছে, চিকিৎসাই যি হেৰুৱাইছে সেইটো বিজ্ঞানে পাইছে। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र जिसमें वे जेसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही है। वीर जननी का पुरस्कार, जेसी बेंगलोर द्वारा वीर जननी का पुरस्कार। এতিয়া চোৱা চন্দ্ৰাৰ এলবামৰ अंतिम পৃষ্ঠ বুলি কৈছে। এলবাম যোনবোৰৰ ফটো দেখুৱাইছিল লেখিকা তাৰে শেষৰ পেজত, ঠিক আছে, শেষৰ পৃষ্ঠত কি আছিলে, মাকৰ চিত্ৰ আছিলে য'ত মাকে জেসি বেংগলোৰৰ পৰা পোৱা বিশিষ্ট পুৰস্কাৰ গ্ৰহণ কৰি আছিল। আৰু সেই পুৰস্কাৰৰ নাম কি আছিল, वीर जननी পুৰস্কাৰ। মনত ৰাখিবা, वीर जननी পুৰস্কাৰ কোনে দিছিলে, জেসি বেংগলোৰ, ঠিক আছে। কাক দিছিলে, ডক্টৰ চন্দ্ৰাৰ মাক শাৰদা সুব্ৰমণিয়মক। তাৰ পিছত চোৱা, বহুত বড়ি বড়ি উদাস আঁখে, ডাঙৰ ডাঙৰ যেন উদাস লৈ চকু, ঠিক আছে, উদাসী চকু যেন দুখ ভৰি আছে চকুবোৰত। जिनमें माँ की व्यथा भी थी, जो দেখা গৈছিলে যে মাৰ খুব ব্যথা আছে, ঠিক আছে, দুখ আছে মনত। और पुत्री की भी, अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र से घूमती जननी। গোটেই জীৱন নিজৰ সুখ ত্যাগ কৰি পেলাই নিজৰ পুত্ৰীৰ লগত থকা সেই সাহসী মাকজনী, ঠিক আছে, নিজৰ পুত্ৰীৰ লগতে থাকিলে, পুত্ৰীৰ পিছে পিছেই থাকিলে। नाक के दोनों और हीरे की दो जगमगाती लौंगो, नाকৰ দুইফালেও, ঠিক আছে, জিলিকি থকা সেই নাক ফুলি। अधरों पर विजय का उल्लास, বিজয় লাভ কৰা সেই উৎসাহ। জোৰে মে পুষ্পবেণী, খোপাত যেন ফুলৰ মালা আছে, ঠিক আছে, খোপাত কি লগাই থৈছে, ফুল লগাই থৈছে, পুষ্পবেণী ফুলেৰে খোপা বনাই থৈছে। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। মোৰ কাণত সেই অদ্ভুত অসাধাৰণ সাহসী মাকজনীৰ শাৰদা সুব্ৰমণিয়মৰ শব্দ যেন এতিয়াও বাজি আছে। কি শব্দ আছিলে চোৱা, ঈশ্বৰ সব দ্বাৰ এক সাথ বন্ধ नहीं करता, ঠিক আছে, কৈ আছে যে ভগৱানে, এই মনত ৰাখিবা কোনে কৈছিলে, শাৰদা সুব্ৰমণিয়মে এই কথাষাৰ কৈছিলে, যোনটো হয়তো তেওঁৰ কাণত বাজি আছিলে। এনেকুৱা কৈ আছে, ঈশ্বৰ সব দ্বাৰ এক সাথ বন্ধ नहीं करता, ঈশ্বৰে সব দ্বাৰ একেলগে বন্ধ নকৰে। यदि एक द्वार बंद करता भी है, যদি এখনো দ্বাৰ বন্ধ কৰে, তো দুসৰা দ্বাৰ খুল भी देता है, তেনেহলে বেলেগ এখন দ্বাৰো খুলি দিয়ে, ঠিক আছে। সব দ্বাৰ একেলগে বন্ধ নকৰে, যদি এটা দ্বাৰ বন্ধ কৰে আন এটা দ্বাৰ আমাৰ বাবে সদায় বিধাতাই, সদায় ভগৱানে খুলি দিয়ে, ঠিক আছে। এনেকুৱা কোনে কৈছিলে, শাৰদা সুব্ৰমণিয়মে কৈছিলে। এই কথাষাৰ যে লেখিকাৰ কাণত বাজি থকা নিচিনা লাগিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে আমি পাঠটো সম্পূৰ্ণভাৱে বুজিছো আৰু আশা কৰিছো তোমালোকেও ভালকে বুজি পাইছা আৰু কিবা শিকিব পাৰিছা। তেনেহলে বলাচোন কেইটামান প্ৰশ্ন চাও। प्रथम प्रश्न चुआ, माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट पाने वाली अपंग भारतीय स्त्री कौन है। माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर डिग्री पुआ हे अक्षम महिला कोन आसिले, भारतीय महिलाजनी कोन आसिले। क डॉक्टर चंद्रा, ख श्रीमती सुब्रमण्यम, ग लेखिका। आमी जानो जे माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टरेट डिग्री पुआ हे भारतीय स्त्री आसिले डॉक्टर चंद्रा, हबने। द्वितीय प्रश्न चुआ, ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यह किसकी शब्द है। ईश्वरे सब द्वार एकेलगे बंध नकरे, एक कथाषार कोने কৈছিলে, डॉक्टर चंद्रा, ख प्रोफेसर ने, ग शारदा सुब्रमण्यम। कोने কৈছিলে এই কথাষাৰ, ডক্টৰ চন্দ্ৰাৰ মাক শাৰদা সুব্ৰমণ্যমে কৈছিলে, ঠিক আছে, শাৰদা সুব্ৰমণ্যম। সেই সাহসী মাকজনীয়ে কৈছিলে যে ঈশ্বৰে সব দ্বাৰ বন্ধ নকৰে, যদি এখন দ্বাৰ বন্ধ কৰে আন এটা দ্বাৰ সদায় খুলি দিয়ে। तृतीय प्रश्न सुआ, लेखिका को चंद्रा की कौन सी बात सबसे अधिक प्रभावित करती है। लेखिकाय चंद्रार कोनটো गुण আটাইতকৈ বেছি ভাল পাইছিল, प्रभावित কৰিছিল लेखिकाक। মানে क उसका गुस्सा,
ख उसकी आवाज, ग उसका हसमुख और साहसी स्वभाव। লেখিকাই কি গুণবোৰ ভাল পাইছিলে ডক্টৰ চন্দ্ৰাৰ? যে ডক্টৰ চন্দ্ৰাই ইমান যে সহ্য কৰি আছে, বিপদ সন্মুখীন হ'ব পাৰিছে, তথাপিও মুখত যেন হাঁহি আৰু চকুত সদায় উৎসাহ দেখা পাইছিলে। সেইকাৰণে লেখিকাই কৈছিলে ডক্টৰ চন্দ্ৰাক যে তাইক দেখি পেলাই এনেকুৱা লাগে যেন কোনোবা দেৱীৰ ৰূপ হয়। হ'বনে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? গ उसका हसमुख और साहसी स्वभाव। ডক্টৰ চন্দ্ৰাৰ হাঁহি মুখ আৰু চকুত সেই উৎসাহ আৰু সাহস, ধৈৰ্য এইবোৰ দেখি লেখিকাই খুব ভাল পাইছিলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো। আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ।